मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। अदलिया और सहाफत के तकद्दुस के लिए, औरत ज़ात के वक़ार के लिए हैशटैग इज्जत, हैशटैग रिस्पेक्ट केस आपको पता है कि चल रहा है और उसकी अपडेट्स आपको देते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले और लोग गुमराही का शिकार ना हो। अदालतों के साथ आंख मचोली कौन खेल रहा है? कौन है वो चोर, उल्टा चोर जो कोतवाल को डांट रहा है? सब कुछ छोड़े भाई, मेरी तो एक और शादी भी कराई जा चुकी है और एक अदद बच्चा भी अपनी शादी से पहले किसी और शादी के साथ मंसूब कर दिया जा चुका है और ये भी कहा गया है कि उस बच्चे की, इनके तखय्युल में जो भी बच्चा होगा, उस बच्चे की कस्टडी का केस मैंने किया हुआ है और उसकी लिस्ट में मेरी उस बच्चे के साथ पिक्चर भी है। सब दिखाइएगा और सब प्रूफ कीजिएगा क्योंकि एक और लव लेटर भेजा जा चुका है। प्रूफ करना होगा जनाब, वो सब कुछ आपको होता है शिकस्त खूरदार लोगों के साथ ये होता है। ख्यालात आने लगते हैं, इमेजिनेशंस होने लग जाती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। और जनाब आपने तो पहले ही तलहा की लाइफ में ये फरमा दिया था कि आपको तो भूख नहीं लगती, सिगरेट फूंकते रहते हैं आपको तो शुबा हो चुका है कि टीबी भी हो चुकी है। तो जनाब क्या कुछ हो चुक रहा है आपके साथ? अगर आप बगैर नाम लिए हुए कुछ कह रहे हैं और आप अपनी दानस्त में ये समझ रहे हैं कि ये नहीं प्रूफ किया जा सकेगा कि वो आप मेरे लिए ही कह रहे हैं, तो जनाब ये है आपकी खाम ख्याली। बच्चे हैं आप, लड़ना तो आपको आता नहीं है और पाला पड़ गया है आपका प्रोफेशनल्स से, तो लग रही है आपकी खूब वाट। और यहाँ तक कि अपने लॉयर तक को, सलमान साहब तक को, इन्होंने उनकी भी हतक कर डाली। आगे फैयाज राहमी साहब आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, जी मुलाहिजा कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप उम्र की सादत हासिल करने के लिए जा रही हैं और साथ ही इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे वालिदैन, मेरे उस्ताद के लिए भी दुआ करें। और साथ ही मैं केस के हवाले से अगर बात करूं तो केस के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 3-4 महीने से मैं मुसलसल देख रहा हूँ, एक दिन में 10 लाइव किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे महफिलें सजाई जा रही हैं और ये मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान की अदालतों का, वकला का, हमारे इंसाफ देने वाले इदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये सारा मामला किया जा रहा है। लेकिन और एक आवाम को चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये व्यूज लेना और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे फेम हासिल करना ये अलग है। प्रैक्टिकली मैं आपको केस के हकायक पहले भी बता चुका हूँ, आप भी बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली ये लोग जो है वो पिछले 3 महीनों से अदालतों के साथ आंख मचोली खेल रहे हैं और एक तरफा कार्रवाइयां इनके खिलाफ हो चुकी हैं और ये अदालतों में पेश नहीं हो रहे और तौहीन अदालत इनके ऊपर लगी हुई है और ये ना तौहीन अदालत में पेश हो रहे हैं, आंख मचोली का खेल खेल रहे हैं, चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं, अदालतों में पेश नहीं हो रहे। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके खिलाफ हमने एक तरफा कार्रवाइयां करवाई हैं और कल इनको अदालतों में पेश होना पड़ेगा। और ये जो इनका ख्याल था कि ये अदालतों में पेश ना होकर हमें डिफीट कर लेंगे या इस तरह से भागते रहेंगे, इंशाल्लाह उसमें हमारी कामयाबी हुई है। अगर कल इनको पेश होना पड़ेगा, अगर नहीं होते तो दोबारा इनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे और गिरफ्तार करके इनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो डेफिनेटली हम इनको जो मैदान में चाहते थे उसमें ले आए हैं और कल इनको पेश भी होना पड़ेगा और हमारे केसेस का जो पिछले 3 महीनों से ये जवाब नहीं दे रहे थे वो जवाब इनको देना पड़ेगा। तो ये तो असल हकायक है कि ये जवाब से भाग रहे थे, वो भी इनको देना पड़ेगा और केस जो है वो मेरिट के ऊपर डिसाइड होगा। अब दूसरी बात, ये जो आप लाइव सेशन की, मैं सुन रहा था कि ये बातें हो रही, मुख्तलिफ लोगों ने भी मुझे कहा कि जी लाइव सेशन बंद हो जाएंगे। तो देखें, लाइव सेशन तो इनके बंद हुए पड़े हैं, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को अदालत ने इनको जारी किया हुआ है और उसकी ये तौहीन कर रहे हैं। तो बेसिकली लाइव सेशन इनके परमानेंटली बंद होने हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये ही सरेंडर करेंगे, अदरवाइज तो इनके बंद होने हैं। तहसीक से अदालत में रोका हुआ है और ये मुसलसल उसकी बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं, जिसमें सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से इनको नोटिस भी जा चुके हैं। और तीसरी बात इसमें ये करूंगा कि इसमें एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खातून के साथ आपको मंसूब करने की कोशिश की जा रही है और आपकी रेपुटेशन को मजीद बार बार हमला किया जा रहा है आपकी रेपुटेशन के ऊपर। इस हवाले से आपके जो फैन फॉलोअर हैं या आपकी जो आपको चाहने वाले हैं उनमें भी एक इस तरह की इस तरह का आलम है, वो भी इसमें परेशान है। मुझे भी काफ़ी लोगों ने इसमें किया। तो इस हवाले से एक और लीगल नोटिस इनको मेरी तरफ से जारी हुआ है और इंशाल्लाह ये तज़दीक करें, गालियाँ दें, चैलेंज करें, इदारों का मजाक उड़ाएं, हम इनको लीगल कार्रवाई जो बनती है वो करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी रही बात कद की, इंशाल्लाह कद जो है वो अल्लाह ताला सबकी इज्जत रखने वाला, पर्दे रखने वाला है। यहाँ पे कद तो किसी का भी बड़ा छोटा नहीं होता। कल तो यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के नहीं रहे, नवाज शरीफ साहब का नहीं रहा,
تو قد کی بات کرنے والا تو انسان کا میرا خیال ہے دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے. پاور تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, حاکمیت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, انسان تو بس اس کا ایک نمائندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی عزت رکھیں, سب کے پردے رکھیں. رہی بات قد کی, انشاءاللہ وہ کل ان کو معلوم ہو جائے گا کس کا کیا قد کیا ہے. وکلا ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. عدالتیں قد کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی, اور نہ ہی ہم کسی کے قد سے الحمدللہ ڈرنے والے ہیں, نہ ہم جھکنے والے ہیں, نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. انشاءاللہ جو کیس کیا ہے اس میں ان کو ہمارا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہمارے تمام تر جو ہمارا دعویٰ ہے اس کا جواب دینا پڑے گا, اور توہین عدالت کا بھی جواب دینا پڑے گا. میں یہ دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں پیش ہوتے, یہ کل بھی نہ پیش ہوں, فرار کریں اس طرح سے پچھلے 3 مہینے سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ان کو ہونا پڑے گا. رہی بات قد کی, عدالتیں کسی کا قد دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتی, عدالتیں ثبوت دے کر فیصلہ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے, ہمارا کیس اسٹرانگ ہے. اور لاسٹلی میں اس میں بات کروں گا, ایک دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی حوالے سے کہ عدالتیں, میں نے جیسے کہ آپ کو کلیئر کر دیا, کل 2 چیزیں, توہین عدالت میں بھی ان کو جواب دینا پڑے گا, اور مین دعوے میں بھی ان کو جواب دینا پڑے گا, اور اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی. فردر اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں انشاءاللہ, جو کہ بعد میں جیسے ہی اس کیس میں ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اور فی الوقت تو ان کے خلاف کرمنل اور سول پروسیڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے, دونوں طرح کی پروسیڈنگ ان کے اگینسٹ انیشیٹ ہو چکی ہیں, اور فی الوقت تو یہ اس کا جواب دیں گے. ہم نے جو ہے فی الوقت انہوں نے ہماری پلینٹ جو ہے اس کا جواب دینا ہے. سیکنڈلی جو ان کی بات ہے وہ یوٹیوب کے حوالے پہ جو مرضی بیٹھے ہیں, اب عوام بے وقوف نہیں رہی, عوام ان کے جھوٹوں کو سمجھ چکی ہے, لوگ ان کے جھوٹوں کو سمجھ چکے ہیں. تو یہ ایک جو فیک پروپیگنڈا آپ کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو کیا جا رہا ہے, وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے, اور یہ چونا لگانے کی جو کوشش انہوں نے کی تھی وہ ان کی ناکام ہو چکی ہے. باقی ان کی تمام تر باتوں کا جواب جو ہے انہیں اپروپریٹ فورم کے اوپر مل جائے گا. اور یہ جو انہوں نے خواب اپنے دلوں میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے خواب دیکھنا بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, خواب دیکھنے چاہیے, لیکن خواب اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ان عدالتوں میں پتہ چل جائے گی. تو میں اس میں یہی کہوں گا, نہ ہم ڈرے ہیں, نہ ہم جھکے ہیں, نہ ہم جھکے ہیں, نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے اداروں, پاکستان کی عدالتوں اور وکلا کمیونٹی کے اوپر, اور میں خود بھی ایک وکیل ہوں, مجھے اپنے ادارے پر فخر ہے اور یقین ہے انشاءاللہ اس میں یہ کیس ہم 90% جیت چکے ہیں, اور آگے بھی کامیابی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 جو اس میں لوگ تھے, ستارہ یاسین اور مریم پاک, انہوں نے ڈیفامیشن کی حد تک اپنے جرم کا ارتکاب کیا, اور آپ نے ان کو معاف کیا, ان کی حد تک ہماری جیت ہوئی. اب یہ جو ایک صاحب رہ گئے ہیں جو سو کالڈ سپورٹر تھے, اب انہوں نے بھی ڈس آن کر دیا ہے. تو یہ شاید زیادہ فرسٹریشن میں چلے گئے ہیں, پاگل ہو گئے. تو انشاءاللہ اس سے فرسٹریشن مزید بڑھے گی, اور کم نہیں ہونی. اس کی وجہ یہ کہ بڑھے گی کیونکہ یہ غلط ٹریک پہ ہیں, اور انہوں نے بلا وجہ اپنا انا اور پرسنل ایشو بنا لیا ہے. تو پرسنل ایشو اور انا وہاں پہ بنتی ہے جب آپ کا کالر صاف ہو. یہاں پہ ایویڈینس ان کے اگینسٹ ہمارے پاس موجود ہے, سب سے پہلے تو یہ ان کا جواب دیں, باقی باتیں بعد میں ہیں. الحمدللہ ہم پازیٹیو ہیں, اور کل پوری تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے. تو توہین عدالت کا بھی کل ان کو پیش ہو کر, یہ جو مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں, بار بار عدالت نے جو ریسٹرین کیا تو اس کی کر رہے ہیں, اور وارن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وارن بتی بنا کر ہم آپ کو دے دیں گے. انشاءاللہ اس بات کا بھی عدالتیں جو ہے وہ ان سے جواب لیں گی, اور میں دیکھتا ہوں یہ کل عدالت میں پیش کیسے نہیں ہوتے. لاسٹ ٹائم بھی یہ جی میں صبح کورٹ آ رہا ہوں اور بھاگ گئے, عدالت میں نہ یہ پیش ہوئے نہ ان کے وکیل پیش ہوئے. تو کل ان کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو کل دوبارہ سے ان کے اریسٹ وارنٹ نکلیں گے, اور اب کی بار گرفتاری ہوگی, اور گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا. پہلے ایک قورم ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ. تو کل سب سے پہلے تو یہ اپنی توہین عدالت اور مین کیس کا جواب دے, باقی تو بات کی ہیں جو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. کہ فلاسفر اور اس طرح کے ٹائکون ہمیں 2000 کیس میں بھی ملے تھے, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب 2 سال تک رامے صاحب کوشش کرتے رہیں گے اور بچی اپنے گھر نہیں پہنچے گی. بالآخر کار بچی بھی والدین کے حوالے کی گئی, اور اس وقت وہ کراچی کی جیلوں میں ٹرائل فیس کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیں گالیاں پڑھنا, ہماری تصدیق کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے, اور نہ یہ آخری بات ہے. یہ ہر طرح پہ جب بھی ہم حق کی بات کرتے ہیں ہر کیس میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ 2000 کیس دیکھ لیں. باقی انشاءاللہ یہ کیا سرپرائز دیتے ہیں, ہم ان کے ہر سرپرائز کے لیے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. فی الوقت تو سرپرائز ان کو مل چکا ہے. وہ سرپرائز یہ ہے کہ ان کو کل عدالتوں میں جواب بھی دینا پڑے گا, توہین عدالت کا بھی جواب دینا پڑے گا, اور پچھلے 3 مہینوں سے یہ جو انہوں نے بگوڑوں والا کام کیا ہوا ہے, چور صفائی کا کام ہے, اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. فردر ان کو ریسٹین کیا جانا ہے. توہین عدالت میں یہ اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم آج کے بعد تصدیق نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو پھر توہین عدالت میں جزا سزا کی طرف معاملہ جائے گا. تو سب سے پہلے لائیو سیشن تو ان کے اوپر, تصدیق کے معاملے کے اوپر ان کی پابندی تو ان کے اوپر لگنے جا رہی, ہمارے اوپر نہیں. ہمیں تو ابھی تک کوئی عدالت کا حکم نامہ نہیں ملا, جب ملے گا ہم بالکل اس پہ عمل کریں گے. ہم تو اس طرح کے شہری نہیں ہیں, ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. لیکن فی الوقت انہوں نے جتنی وائلیشنز کی ہیں, جتنی
आवाम को चूना लगाने की कोशिश की है और गलत तरह से हकायक पेश करने की कोशिश की है, उसका इनको जवाब देना पड़ेगा और हम इनको भागने नहीं देंगे कि ये अपने ही वकला की इन्होंने तौहीन की है, अपने ही वकला को इन्होंने डिग्रेड किया है। ये कहकर जी सलमान साहब को तो हमने बराए नाम रखा हुआ था, फयाज रामे साहब के लिए हमने बराए नाम रखा, असल वकील कोई और है। तो ये क्या बहस करने के लिए वकील और है, तरीके लेने के लिए कोई और है? तो ये तो शर्म आनी चाहिए इनको ये बात करते हुए कि कम से कम अपने वकला की तो इज्जत करें। कल तक आप उन्हें लाइव सेशन में बिठाकर उनके तारफ कराते थे, तो अब अगर वो प्रोसीडिंग नहीं रोक सके और आपको राय फरार अख्तियार करने में मदद नहीं कर सके और अब आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनको हमने बराए नाम रखा हुआ था, फिल वक्त तो आप हर तरह का अपना हरबा इस्तेमाल करके बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और अपने वकला के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। फिल वक्त तो आप उसका जवाब दें, बाकी इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई होगी वो आपको मजीद अपडेट किया जाएगा। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 90% हम अपना केस जीत चुके हैं। 3 लोगों के केस अगेंस्ट था, 2 ने अपनी डेफामेशन उनकी हद तक साबित हो चुकी है और वो माजरत कर चुके हैं। इनकी हद तक भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और इंशाल्लाह इस केस को हम फाइनल डिसीजन तक लेकर जाएंगे। तो मैं कानूनी आदमी हूँ, कानून हम जानते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, इंशाल्लाह वो करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मजीद इंशाल्लाह आप उम्रा करके आए, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो पब्लिक के सामने रखेंगे और आपके चाहने वालों की हम उनको अपडेट करेंगे। फिर वक्त मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग फुट पे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार भी हैं और फेस करने के लिए भी तैयार। बहुत शुक्रिया। एक बात और, कुछ खवातीन यूट्यूबर्स को ये गलत फहमी हो चली है कि मैं खवातीन को माफ कर देती हूँ। तो जनाब ये है आपकी महज गलत फहमी। और कुछ खवातीन ये भी समझती हैं कि वो ओवरसीज है, मतलब कि पाकिस्तान से बाहर, तो मैं उन पर केस नहीं कर सकती। तो ये भी है आपकी एक और गलत फहमी। मेरी भोली खवातीन, अगर मैं चुप बैठी हूँ ना तो समझ लीजिए कि मैं ताक लगा कर बैठ गई हूँ, सबूत जमा कर रही हूँ और आपको मजीद साइबर क्राइम्स करते रहने के लिए वेट कर रही हूँ और फिर एक साथ सारे सबूत जमा करके कर दूंगी अटैक। तो लगे रहो मुन्ना भाई, नहीं मुन्नी भाई, लगी रहो मुन्नी भाई, आपकी भी बारी आएगी। तो जनाब डिटेल्स के लिए कल है लाइव पाकिस्तान के 9 बजे एडवोकेट फैयाज रामे के चैनल फैयाज रामे ऑफिशियल में। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ और इस केस की अपडेट को लेकर भी मैं आपकी दोबारा से यूट्यूब में दूंगी दस्तक। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम, बाय बाय।